إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وهو على المنبر يقول إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Ô musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ses compagnons alors qu'il était sur le minbar le jour du vendredi. Il disait certes, la meilleure des paroles est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la mauvaise et les plus mauvaises choses sont les inventions. C'est-à-dire les inventions dans la religion. Et toute invention est une innovation. Et toute invention est une innovation. فهكذا نسمع الأئمة في المساجد يقولون هذا الكلام اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est comme cela que nous entendons les imams dans les mosquées. Ils disent cette parole en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فما معنى هذا الكلام? Alors que signifie cette parole? فحينما يقول المؤمن إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي إن أردت الهدى والسلامة من جميع الشرور عليك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم واترك المناهج الأخرى. Cette parole, elle veut dire, si tu veux la guider et être préservé de tout maux, alors tu dois suivre la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa méthodologie, et délaisser toute autre méthodologie. وكذلك حينما يقول المؤمن كل محدثة بدعة. Lorsque le musulman, le croyant va dire que toute invention est une innovation. فيجتنب التقرب إلى الله بما لم يرد في السنة. Et donc lorsque le musulman va dire cela, il va donc s'éloigner du fait de se rapprocher, de chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en utilisant ce qui n'a pas été cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة فهو ضلالة. Il a été rapporté aussi dans une autre narration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toute innovation
est un égarement. Wa kullu dalalatin finnar, et tout égarement mène à l'enfer. Et tout égarement mène à l'enfer. أيها المسلمون فإذا فهمنا ذلك وأدركناه فينبغي لنا أن نتأمل فيما وقع فيه كثير من الناس فإن المظاهرات من بدع غير المسلمين. Ô musulmans, si nous avons compris cela, alors nous pouvons donc méditer sur ce dont beaucoup de musulmans, ils sont tombés. Certes, les manifestations sont les innovations des non-musulmans. On ne dit pas les innovations des musulmans. Encore pire que cela, les innovations des non-musulmans. فهل تجدون المظاهرات في القرون المفضلة أو في العلماء السابقين مع أن الظلم قد وقع على المسلمين. Est-ce que vous trouvez les manifestations durant les premières générations de l'islam ou chez les savants, les prédécesseurs, est-ce que vous trouvez chez eux les manifestations alors que les musulmans ont subi des injustices à cette époque? Là, فإنما أنشأ هذه البدع غير المسلمين. Non, car ce sont les non-musulmans qui ont inventé cette innovation. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait en sorte de ressembler à un peuple, alors il en fait partie. فكيف يتقرب المسلمون إلى ربهم وكيف يبحث المسلمون عن النجاح بطريقة وهدي غير هدي الإسلام. Alors comment se fait-il que les musulmans cherchent à se rapprocher de leur Seigneur et cherchent la réussite par une méthodologie qui est autre que la guidée de l'islam, par une méthodologie et une guidée qui est autre que la guidée de l'islam? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui a été descendu sur vous venant de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés, mais vous ne suivez le rappel que rarement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. الترمذي a cité dans son Jami' selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit préserve Allah, alors Allah te préservera. ومن المعلوم أن الله لا يحتاج إلى أن يحفظه عباده فإنه هو القوي الذي يفعل ما يريد. Et certes, il est connu que Allah n'a pas besoin que ses serviteurs le préservent, car il est le tout-puissant, celui qui fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin qu'on le préserve. Que signifie cette parole? Ihfadillah, préserve Allah. Ihfaz din Allah, préserve la religion d'Allah. Aïe, an taquma bil wajibat, c'est-à-dire que tu accomplisses les obligations
أن تفعل ما أمرك الله به, que tu fasses ce que Allah t'a ordonné. وأن تجتنب ما نهاك الله عنه, et que tu délaisses ce que Allah t'a interdit. فإن فعلت ذلك حفظت دين الله. Si tu fais cela, alors tu auras préservé la religion d'Allah. وإن حفظت دين الله حفظك الله. Et si tu préserves la religion d'Allah, alors Allah te préservera. انظروا الآن إلى عدد الذين خرجوا في الشوارع والطرقات وقارنوا هذا العدد بعدد المصلين الفجر في المساجد. Alors maintenant, regardez le nombre de personnes qui sont sorties dans les rues, manifester, et comparez ce nombre au nombre de ceux qui prient le fajr à la mosquée. Ihfazillaha yahfazk. Préserve Allah et Allah te préservera. انظروا إلى عدد الذين يحضرون الدروس ليتعلموا دينهم ليتعلموا عقيدتهم. Regardez le nombre de ceux qui assistent aux cours pour apprendre leur religion, pour apprendre leurs croyances, et le nombre de ceux qui sont sortis dans les rues. Ihfazillaha yahfazk. Préserve Allah et Allah te préservera. فهل نقوم بالأسباب. Nous demandons à être préservés, mais est-ce que nous faisons les causes? Est-ce que nous faisons les causes? أيها المسلمون ألا ترون أن الشيطان يبعدكم عن ما ينفعكم. Ô musulmans, ne voyez-vous pas que le diable vous éloigne de ce qui vous est profitable? كيف وجدتم النشاط للسفر والخروج في الطرقات ولم تجدوا النشاط لطلب العلم في المساجد التي بجوار بيوتكم. Comment avez-vous trouvé la force et la motivation de voyager pour sortir dans les rues, et vous n'avez pas trouvé la motivation d'assister aux cours qui sont dans les mosquées à côté de chez vous? Comment se fait-il que nous n'avons pas trouvé la motivation pour se lever pour le fajr, mais nous avons trouvé la motivation pour sortir et crier dans les rues? C'est comme cela que nous allons aider et secourir la religion d'Allah? La abada. Jamais. Jamais. فكام المسلمين الذين لا يعرفون معنى الله أو معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون العربية ولا يقرؤون القرآن. Combien sont nombreux les musulmans qui ne connaissent pas la signification du nom Allah, qui ne connaissent pas la signification de la ilaha illallah, qui ne connaissent pas la langue arabe, qui ne lisent pas le Coran. كم المسلمات اللاتي خرجنا في هذه الطرقات مخالفات للشرع في ثيابهن. Comme sont nombreuses les femmes qui sont sorties dans les rues avec des vêtements contraires à la législation de leur Seigneur. فينبغي لنا أن نقول للناس تعلموا دينكم اجلسوا في بيوتكم بدل أن نقول لهم اخرجوا إلى الشوارع. Et donc il convient que l'on dise aux gens, apprenez vos religions, restez chez vous, au lieu de leur dire sortez et rassemblez-vous dans les rues. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous qui avez cru, rentrez pleinement dans la religion et ne suivez pas les traces, ne suivez pas les pas du diable, il est certes pour vous un ennemi déclaré. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من القانتين له ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يهدي المسلمين إلى ما فيه رضا ونسأله أن ينصر دينه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.